બગસરા શહેરમાં સતવારા સમાજની વાડી ખાતે સ્નેહમિલન કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું। સાંસદની ઉપસ્થિતિમાં આ કાર્યક્રમ યોજાયો હતો। અહીં જ્ઞાતિ ભોજન અને સ્નેહમિલન કાર્યક્રમ કે જેમાં મોટી સંખ્યામાં સમાજના લોકો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। રાજ્યસભાના સાંસદની ઉપસ્થિતિમાં સ્નેહમિલન કાર્યક્રમ યોજાયો। તમામ આગેવાનો સહિત લોકો બોડી સંખ્યામાં ઉપસ્થિત રહ્યા। જીતેન્દ્રભાઈ કણજરિયાને થોડા સમય પહેલા જ રાજ્યસભાના સાંસદ બન્યા છે એટલે તેમનું સન્માન કરાયું। દેશના યશસ્વી વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબનો આભાર માનવામાં આવ્યો। સાંસદ તરીકે જીતેન્દ્રભાઈ કણજરિયાનું નામ બિનહરીફ જાહેર થતા સતવારા સમાજમાં खुशी व्यापी गई है। कार्यक्रम में ऊर्जा मंत्री कौशिक वेकरिया, जिला भाजप प्रमुख अतुल कानाणी, धारासभ्य जगदीश मकवाणा, आशाबेन नकुम तेमज आगेवानो उपस्थित रह्या हता। अलग अलग विस्तारमांथी समाजना प्रमुखो राज्यसभाना सांसद जितेन्द्र कणजरियानुं सन्मान करवा माटे पहोंच्या। बगसरा सतवारा ज्ञाति समाजना रामजी मंदिरना पाट उत्सव निमित्ते आज ज्ञाति भोजन हतुं। बगसरा शहरना तमाम नाना मोटा वडीलो अने भाईओ बहनों आज बहोળી संख्याમાં एकत्रित થયા હતા। તેમજ અમારા માનન્ય આપીને મહેમાન થયા એવા અમારા જીતેન્દ્રભાઈ કણજારિયા હમણાં જ રાજ્યસભાના સાંસદ થયા અને અમે મોદી સાહેબનો આ વિષય ઉપર ખૂબ ખૂબ આભાર વ્યક્ત કરીએ છીએ કે જે અમારા નાના તરવૈયાને રાજ્યસભાના સાંસદ તરીકે એમને નેમ લીધું એના બદલ હું સતવારા સમાજ बगसरा एमनो आभार व्यक्त करूँ छूँ। तेमज अमरा मेहमान तरीके पधारेला एवा कौशिक भाई वेकरिया, अतुल भाई कानाणी, जगदीश भाई मकवाणा, मावजी भाई, आशाबेन नकुम तेमज अमरा प्रोटोकॉल मुजब अने अमारू जे काई नियम हतुं तेवा विविध संस्थाओना अमरा आगेवानो ए पधार्या हता। जे अने अलग अलग विस्तारोमांथी समाजना प्रमुखों पण अहींया एकत्रित थया हता अने एमणे पण अमारा जितेन्द्रभाईनुं सन्मान करेलुं हतुं। तेमज विजय चौकनी अंदर अमारा मुस्लिम समाजना आगेवानोए जगदीशभाई तेमज जितेन्द्रभाई कणजारियानुं बहुत मोटी संख्या में सन्मान करेलुं हतुं। ते बदल हूँ सतवारा समाजना प्रमुख हूँ एमनो खूब खूब आभार व्यक्त करूँ छूँ। मारू नाम जितेन्द्र मेघजीभाई कणजारिया, देवभूमि द्वारका जिल्लो। आज रोज बगसरा खाते सतवारा समाजना लोटी उत्सव समूह भोजनना कार्यक्रम में उपस्थित रही मारू सन्मान कर्युं ए बदल सतवारा समाजनो हूँ खूब खूब आभार मानु छूँ। तेमज अन्य समाजों द्वारा पण मारू सन्मान करवामां आव्युं ए बदल पण हूँ आपनो खूब खूब आभार मानु छूं। राज्यसभाना सांसद बन्या पछी पहली वखत बगसरा खाते अमरेली जिल्लाना बगसरा खाते अहींया आवी अने पार्टीनो जे ध्येय छे, सरकारनी जे नेम छे के आवनारा दिवसोमां जे विकास है ए आनाथी पण वधारे वेगवंतो बने अने कोई सूचन होय तो ए मेळवी अने ध्यान में दोरी अने एना प्रश्नना निकाल माटे हमेशा तत्पर रही समाज ने संदेशो आपू छूं के जे रीतना तमे एकता दर्शावी छे आवनारा दिवसोमां आनाथी वधु एकता दर्शावी अने पार्टीने जे समर्थन कर्युं छे एना उपर आनाथी वधारे भरोसो करी अने आवनारा दिवसोमां पण आनाथी वधु भरोसो करी वधु जंगी बहुमतीथी भारतीय जनता पार्टी साथे रही अने आवनारा दिवसोमां समाजनो अने गामनो विकास थाय एमां सहभागी थईए।